ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରୁ ଏକ ର୍ୟାଲି ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ବହୁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଥିଲୁ, ଆମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଆସନ ପାଇଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ। ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବା ପରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। मो आपण मानकर परिश्रम बल निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी जगतसिंहपुर आगू बढ़ी। आज आम आपण परिवार सामिल हेलु। आपणकर दिग्दर्शन रे आपणकर कार्यधारा आम सामिल हबू। आपण आमको जो भली भाव में बाट देखेबे। आपण ये परिवार रे पुराना सदस्य आम नूतन भाव में आसीचु। केमिति जीवाक पड़िबो, को कार्य करिया पड़िबो, ये सब आपण ऊपर निर्भर। आपण ही आमको बाट देखेबे। आगे रही आमे आपण पछरे गुंडी मुसा होकर काम करूँ। एवं गोटे आमर संकल्प जगतसिंहपुर निर्वाचन मंडली रे एथर भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी निश्चित भाव में विजय हे। आपण माने आज अवसर रे जो जोग देइचंती ये ओडिशा 75 वर्ष पर ओडिशा एकाकी बीजेपी रो सरकार होबा जाउछ। एभली एक समय रे आपण माने समस्ते जोग देइथिबारु निश्चित भाव में आपण योगदान बीजेपी को शक्तिशाली करिवो। एवं आगामी दिन में 4.5 कोटी ओडिया लोकंकर जो अस्मितार प्रश्न बाची लगी से